Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama je Razer Kraken Gaming Headset iz Quartz serije. Ovo su visoko kvalitetne gamerske slušalice sa aluminijumskim ramom i zatvorenim ušnim jastučićima za optimalnu zvučnu izolaciju. Mikrofon je smešten u samo kućište slušalica i jednostavno se izvlači po potrebi. Ovi jastučići su veoma udobni, a pored toga oni su izrađeni od posebnih materijala, tako da imaju zaštitu od pregrejavanja ušiju. Kontrolu jačine zvuka nam omogućava sitni scroll točkić koji funkcioniše fenomenalno. Povezivanje je standardno preko opšivenog kabla dužine 1,3 metra sa 3,5 mm audio jackom. Zanimljivo je da su pored računara i telefona, ove slušalice kompatibilne i sa konzolama kao što su PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Pored toga, ovaj headset ima mogućnost podešavanja basa na 17 nivoa, tako da ga možete prilagoditi prema vašim potrebama, bilo da je u pitanju gaming ili slušanje muzike. Cenu ovog headseta možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru. A ukoliko niste lajkovali ovaj video, sada je vreme to da uradite.